Setiap masuk ke komen people blog dia yang pai pi cani blog yang orang ketia orang tia seni kan itu nero rem kamar te tok huyung he tok ro rap mu tia seni ko tia seni ko ba ka te na kan no jela kan je na les kore kan ta ketia itu celum mena ketia man wa to man huyung te ro ji seni mentu huyung he te ong ha ki yung tang wa tip te ki yung le to rem po ungkol kan di tadi yosuk tadi tesue di lara te tip ong ayo ka sa yung sa yin di bo jema dem sa ro ni ba benta te yo de chi mon perlok sa chi bia tan bun de nya ke yo man kama sa bri klo kamu seberi klo. Oi. Dia punya sekolah kan? Dek. La aslan ngala ngalak mi lenti kum no kenang yo ban long ujung pi la aslan ngala ngalak mi lenti dia nabi kakek tia lum chwa dah hari wi thot chet da tu hai ko ding tengah te tak tok sket ni tok wa bun khniang no to yung kar pute bahai chna to dang chna marum dang khunrum khram kom ni kejing hap cik kejing hap ro te da ko ding keti step lum chwa na dah hari na lum chwa dah hari da chet ko yung no wi kamera tu lum ka sngi mandep ija jor la aslan ngala ngalak mi lenti kum no kenang lihat tu ni kita rak sini tu terap mungkin ni tu nak pergi berapa pergi nak ini bentar atau pergi tempat pergi ke mana baik cepat sama pergi ke mana you ni nak ni ini bentar ni no kan ni dok sah ni lihat tu ni lihat sedian lihat semua tu lihat ni bilang tu na kita pendong yang sedih nak ini apa ni nak ki dah dari mesin dia baik pecah ye percang ni mar baik lihat tu na ya percang kada je lah boy kiti pembaik percang lihat baik dari mesin kemudian sedang ring mesin yen kamu yen gitu ring mesin sedang ring lah lempar aja je tu punya bayar kiski ki tukang sana ini ya johor sana mana poi ka sa hostel poi sa shwa te habam baik karpi sai beru hostel ana bang la bam tama bang bi bono bang hi na to ile dir mut kon ti becet se mut an bang ti se te kar em la snya na da bang le tang pu hostel internasional biak por bom na bang le da bom be fisi boneki to wa tin man le por tngan le rio bom le nong ar to kam hayung de tngan pi te hinu ni por tngan pi te de yo i bom te se po hostel hi te sina da nan to ere te por ta de kuthi puis kita ske di kopna ra tu yo bang ta ngasan dor bang to unja tangar empin se to tu puis ke mi yor to dang khian ko dang kami ya tendang sai ya bang jo bang ha se ngasan dai tu terbang tang ni tengah la debang i nong tendong pe kami hadi yong ta yong ik chur mo mana chet hadi tang ngasnyo hadi ha bang tu se chlam le yo ik chu le yong tang bang ja hadi hi arprai ne dang nang ya pelang kate ya pelang kate tu sulah hab ya kliap yo to nin ram chit sni ha te murmala hele pelang pe hani le to dang yung kremare dang duk ar bu yo thet almari bu yo snal mari bo that ba la aslan
ngalaat ngalak mi lenti kum no kenang yo ban long ujong pi la slen ngalaat ngalak mi lenti kum no kenang yo ban long te babai vlog atu te ni vlog yang apung kut kahani dan hi kubli chibon ni jinge cha yang piu nga pat ibu jo like ibu jo share ibu jo subscribe ibu dep subscribe ibu jo comment te kubli chibon ni jing kerchan yang pi te nang ye kerchan cencu te karpat awi jing karpat wana ye ni liang yong ibu dang thmi ma dang pai thmi video yang a ye ni vlog yang a te siobha ma e jing kerchan yang pi dawa pi like subscribe share yang pi comment pi ye video yang a chi bon ye jing yimya yang pi ya poro kordor yang pi wa pelut pi pa ya ni ya vlog yang a tem tu dan hi